Pupunta kami sa Marikina Bancheto. Bo. Food trip na naman. Parang lagi lawyer na. Kasama na po yung pagkain, tsaka yung puso. Kakainin natin. Ako ah. Maglechon din tayo. Churros nga po. Meron pa pong churros? 6 pieces na. 6 pieces po. Tatlong orders. May matcha pa po? Ordinary. Sige. 6 lang po yung size na. Sige. Anything else po? Dubai ha. Ayun lang, maulan. Nag-take out na lang halos sila lahat. Daming choices. Ooh. Thank you. Thank you po. Ah. Thank you. May order mo ba? Ako din. Goods na. Hirap. Buti na I got the goods na. Naka-apat na order din ako. Yep. Good ka na? May jobs kipahita mo yung ano. Goods yan, ba? Hindi ka goods yan. Perfect.